Lord, you seem so far away, 1,000,000 miles or more it feels today. And though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing it, I will pray. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will pray. Lift my hands to honor you, because your word is true, I will sing. Tes œuvres, Seigneur, car ce que tu as créé depuis les origines anciennes, cela subsiste pour toujours et à jamais pour la gloire de ton Seigneur. C'est pourquoi nous te louons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, nous t'élevons au-dessus de toutes les choses, car tu es digne et tu as été trouvé digne, Père éternel Dieu, de recevoir l'honneur, de recevoir la gloire, de recevoir la louange, de recevoir la sagesse, de recevoir l'adoration, d'être élevé au-dessus de tout, Seigneur Dieu. C'est pourquoi en cet ancien éternel Dieu, nous voici en cet ancien Père tout-puissant, Père créateur, pour te prier, te supplier, porter notre croyance auprès de toi, Seigneur Dieu. Je te prie, ô Père, je te supplie, Seigneur, à ce que toi, Seigneur, que tu puisses affermir notre foi, afin que nous puissions, Père éternel tout-puissant, cheminer, Père éternel désormais, sur ce chemin, Père tout-puissant de la vie, jusqu'à l'éternité, Père éternel Dieu, où tes gloires et ta foi pour toujours, et ton nom est élevé au-dessus de tout, car tu es sans pareil, tu es sans comparable, éternel Dieu. Éternel Dieu tout-puissant, car toi tu es le consolateur des affligés, car toi tu remets l'espérance dans les cœurs de tous ceux qui ont arrêté de croire. C'est pourquoi, oh Dieu, je te prie, je t'en supplie en ces temps-ci, à ce que tu puisses te souvenir de ton peuple, de ton assemblée en ces temps-ci, oh Dieu, en étendant ta main puissante, en guérissant les malades, en consolant les affligés, Père éternel Dieu, en réconfortant ceux qui sont faibles, Père éternel de la gloire, afin que nous puissions bénir, élever et célébrer ta grandeur. Oh Père tout-puissant, Père créateur, lève-toi, Papa, manifeste-toi, glorifie-toi, Seigneur Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous sommes en train de continuer avec le culte. Nous avons demandé la consolation auprès de Dieu et nous avons remis notre croyance entre les mains de l'Éternel. Et la Bible nous dit, les ciels et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais sans pour autant accomplir avec succès et dessein les desseins de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. C'est qu'a dit Jésus. C'est pourquoi c'est le temps de la parole. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui justifie. C'est la parole qui vivifie. Alors nous allons nous entonner un cantique. Après ce cantique, nous allons remettre entre les mains de l'Éternel l'orateur du jour, ainsi que nous, les auditeurs, entre les mains de Dieu. L'Éternel est plein de bonté, louons les ensemble. Plein de bonté, louons les ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Louange à Dieu, louange à Dieu, louange à Dieu.
Jésus viendra dans la gloire de son Père. Nije tusa babariki, tusa tukwamo sa tunamo. Amen. Amen. Ni wakati ya neno la Mungu na tutapendelea kuhubiri malugha yote mbili, Kifaransa, Swahili tutachanga juu tupate kuelewana vizuri. Haleluya. Kama leo tunashangilia ibada yetu hivi, tuko nashangilia ni sababu gani? Amen. Amen. Ndugu wengine ni wainvite tusa ashijue bana nyinvite juu ya nini? Ndani ya community yetu tunakuwaka kila mwaka na carême, na ile carême inakuwaka carême ya kutayarisha mwaka yote mzima. Tunaanzaka kila mwezi wa kwanza, c'est-à-dire janvier, mu 3e dimanche janvier tunafungula carême, na 40e jour dimanche ile tafata tutamshukuru Mungu, manake tutafanya action de grâce. Haleluya. Amen. Kumbi kama hivi tunaungama hapa hivi, tunakusanyika, tunaonana hapa kwetu, tuko na shangilia ile tunasema action de grâce, kwa kuwa Mungu alitulinda muda wa mwaka mzima iliyopita, na huu mwaka tena tunauanza pia. Tulipita mwaka iliyopita ya mateso, ya tabu, ya furaha, ya shangwe, ya vyote, na mwaka ambao tunaanza sherti tupate kuitoa kwenye Bwana Mungu wetu, na tupate kufanya ile tuko nasema bilan, na kisha kufanya ile bilan, puisque tunajua kusema mkubwa ni Mungu, tumuombe Mungu huruma. Haleluya.
Na ile pendant 40 jours tunakuwaka tuko na muomba Mungu huruma ya vyote ambayo tulikuwa tukitenda tukia kukomea kwetu tukia mwaka ilipita mpaka sasa, sababu sisi ni watendaji wa dhambi, na kila wakati ile dhambi inatuletea ile tuko nasema mauti ndani ya maisha yetu. Na kama tunasema mauti ni nini? Mauti ni madifikulte mbalimbali ambayo tuko na rencontre. Haleluya, amen. Kumbi pasipo kumuomba Mungu masamaha, kama vile waimbaji walituimbia hapa, wanasema ni nani anayetunza moyo wa mtu isipokuwa Mungu. Haleluya, kumbi kwa Mungu kutunza ile moyo sherti kumuomba masamaha, Mungu akusamee, akuhurumie, atengeneze maisha yako ya mwili na ya roho. Haleluya, amen. Kumbi hivi kishine yetu ya leo, kwa kuwa Yesu Kristo kabla aanze kazi na sisi tulifanya ile tunasema 40 jours, na ile 40 jours 40 inajirepete ndani ya kitabu Biblia, sio bure, muna siri fulani ya Mungu. Haleluya, amen. Pendant 40 jours et 40 nuits Noe alikuwa katika safina pamoja na wanyama na jamaa yake, na Mungu aliharibu dunia pendant 40 jours. Tunaona wanasema mpaka 40 jours. Haleluya, amen. Wakati tunaposema juu ya Noe, tunaona kusema kama Noe ni roho wa toba, ule aliye roho wa toba. Wale waliingia katika safina wenye kuambatana na ile roho ya toba waliokolewa. Haleluya, amen. Yesu Kristo wakati alianza kazi kisha kubatizwa na Yohane Mbatizaji, maandiko matakatifu yanatushuhudia kwamba roho ilimsukuma katika jangwa ili apate kujaribiwa kule na shetani pendant 40 jours. Haleluya, amen. 40. Watoto wa Israeli wakati walitoka katika nchi ya Misri walitembea 40 ans, pendant 40 ans muni musafari. Haleluya, amen. Kumbi msomaji atatusomea kitabu cha Matthieu chapitre 4 verset 1 kuteremka. Ungempatia ye Swahili shungari mapumziko natokea maoperation au yakuwa na sufi. Haleluya, amen. Ndio Mathayo sura 4 anza mwanzo kuteremke mpaka 11. Tunasoma kitabu cha Mathayo sura yake ya 4 mstari wa kwanza kuteremka chini. Wanaweza kutusomea tena kwa Kifaransa, baadaye ndio tuteremke Kiswahili. Nous lisons l'évangile selon Matthieu, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 4, à partir du premier verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus fut amené par l'Esprit au désert pour qu'il puisse être tenté par qui? Par le diable. Alléluia. Amen. Le diable tente. La tentation de Jésus. C'est ça le thème, notre thème d'aujourd'hui. La tentation de Jésus. Alléluia. Amen. Pas votre tentation, mais la tentation de qui? De Jésus-Christ. Puisque dans la Bible, on ne nous a pas parlé de quelqu'un autre, mais on nous a parlé que de Jésus-Christ. Et dans l'Ancien Testament, de Job. Alléluia. Amen. Ce sont les deux personnages qui ont été tentés par qui? Par Satan. Si nous parcourons toute la Bible, nous allons découvrir que c'est uniquement Job et Jésus qui étaient tentés par qui? Par le diable.
Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, moi, je me pose beaucoup plus de questions. Tu trouveras quelqu'un, ule mtu kwa situation fulani au anafanya situation fulani, anasema kama shetani ndiye alinifanya, ananicharibu. Alléluia. Amen. Mais pourquoi on n'a pas écrit des tentations dans la Bible? Mais on a écrit seulement la tentation de qui? De Jésus et de Job. C'est-à-dire que votre tentation est une fausse tentation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisez la Bible. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. il eut très faim. Alléluia. Amen. Hein? Les tentateurs s'étant approchés lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Alléluia. Si réellement Jésus, tu es le Fils de Dieu, les tentateurs s'adressent à Jésus. Ordonne à ces pierres, que ces pierres puissent changer en pain et que tu puisses manger. Alléluia. Amen. Lisez comme ça. Jésus répondit, Mhm. il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là aussi, je me demande, je me pose une mille questions. Utaona watu weko nalia kudunia kusema ke au muinchi yetu asa inchi kuya njala, inchi kuhivi. Mais dimanche utamwona anaenda kumisi. Haleluya. Amen. Anasema mimi nisha kumwamini Mungu. Me kama nisha kumwamini, inchi kuna njaa, wewe kuna njaa. Haleluya. Amen. Tuseme basi kama Yesu alivyosema, mtu haishi tu kwa mkate, lakini anaishi kwa kila neno lote linalotoka katika kinywa cha nani? Cha Mungu. Cha Mungu. Me kama tuko waaminifu, tutalia je? Alléluia. Amen. C'est toujours des questions. Vie ya mtu mzima inakuwaka ni paka ya nini? Ya makestion, ya maulizo. Tutaelewana paka. Soma. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Alléluia. Tupate kitabu mzuri, tutaongea juu ya hapa hivi. Tukisoma juu ya Kifaransa, bapate kushikia kisha tuingie Mswahili. Soma. Ndio tunasoma kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza kuteremuka chini. Kitabu kinasema hivi, mstari wa kwanza. Kisha Yesu aliongozwa na Roho Mtakatifu. Nitarudia kidogo. Ndio. Kisha Yesu aliongozwa na Roho jangwani ajaribiwe na shetani. Haleluya. Amen. Asema baada kisha yake Yesu akaongozwa na Roho. Baada ya kuongozwa na Roho katika jangwa ili ende akajaribiwe na nani? Na shetani. Haleluya. Amen. Yesu anaenda kujaribiwa na shetani. Twende na kitabu. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Nyuma akaona njaa. Haleluya. Amen. Yesu baada ya kufunga nuit ya prière akaona njaa. Il eut faim. Haleluya. Amen. Twende. Mjaribu akakuja kwake. Sasa yule mjaribu akakuja kwake. Ndio. Yule mjaribu ni shetani.
Haleluya. Ule shetani alimkwendea Yesu. Wakati alimkaribia Yesu, yule mjaribu akasema nini? Na mjaribu alimfuata sababu gani? Na kinini kilimkokota mjaribu ende kuku Yesu? Sababu Yesu alifanya 40 jours et 40 nuits mu prière na mu jeûne. Haleluya. Na baada ya mjaribu akasema mui 40 jours na mui 40 nuits, huyu Yesu yuko na njaa. Anaona njaa, ndio anasema ni wakati wa kumkaribia sababu yuko na njaa. Ni mjaribu sasa. Haleluya. Satan anakuwa kuna jaribu Yesu mpaka wakati Yesu anakuwa na nini? Na njaa. Haleluya. Amen. Sasa shiba Yesu. Utakuta Yesu mwingine juba Yesu bego mingi. Bale wanasemaka ni shetani ndio alinifanya. Alinijaribu. Haleluya. Amen. Mon cher, niche fulani nimeshikia. Mimi nashikia siku kwako kule kwenu Barleta bawili. Beko na tumbo. Ni kweli ni bongo. Nilishikia mamako uko nasema kule kumpompi tusa. Haleluya. Amen. Utashikia ule mtu anasema, "Frère, ni majaribu ya nini? Ya shetani." Eske alikuwa na njaa? Shego na shibe. Je, shetani atakufuata wewe kuna shibe? Kilikusukuma ufanye maneno kama haya ni nini? Ni shibe. Haleluya. Amen. Tutaelewa. Yesu akapata njaa. Shetani akamkaribia. Akaanza kumjaribu. Majaribu ya kwanza ya shetani kuku Yesu ni nini? Tusoma. Mjaribu akakuja kwake. Mjaribu akakuja kuku Yesu. Akamwambia Yesu, kama ukiwa mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate. Haleluya. Amen. Una njaa. Shetani anamwambia Yesu kama hamuru haya mawe na kisha kuyaamuru igeuke kuwa mikate. Ukule ushibe. Sababu uko mwana wa Mungu. Haleluya. Amen. Juu ya nini utateswa na njaa? Na una mamlaka yote ya kugeuza mawe yawe mikate na ukule njaa ifani imaliziki. Ile ni majaribu ya ngapi ya Yesu? Majaribu ya kwanza ya Yesu. Yesu alisema nini? Ndiyo. Yesu akajibu kusema, imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu. Mtu hawezi kuishi kwa mkate. Twende. Mtu hataishi kwa mkate tu. Ila kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Kwa neno lote linalotoka katika kinywa cha Mungu. Haleluya. Amen. Shatu kwake tuko naishi pourquoi? Parce que atusikie na kutambua neno linalotoka katika kinywa cha nani? Cha Mungu. Majaribu ya kwanza. Yule tunayesema Yesu Kristo, kama vile maandiko yanasema majaribu ya Yesu Kristo. Majaribu ya Yesu Kristo ni majaribu ambayo inatoka na njaa yake. Haleluya. Amen. Inatoka na njaa yake. Na baada ya shetani anaenda kumjaribu Yesu, jua anakuta kitu kia kufanya, kia kujaribu. Haleluya. Amen. Kama shetani akute kitu kia kujaribu, atajaribu nini? Hakuna kila atajaribu. Sababu gani? Shetani anamwambia Yesu akisema, amuru mawe haya. Meamwambie, amuru miti, amuru kifulani, ikuwe mikate. Anamwambia, amuru tu mawe, yapate kuwa mikate ushibe sababu kuna njaa. Haleluya. Amen. Wakati tunasoma maandiko matakatifu mu Ezekiel, mu Yeremia, Yesu alipopamba yule tunaita Lucifero, alimpamba na mawe ya bei. Haleluya. Amen. Mawe mbalimbali ya bei akampamba. Ni yale mawe ambao walipamba
Lucifero. Ni mawe ambayo yalikuwa na Yesu. Ni kuile mawe ndio kule shetani alimwendea Yesu, anamwambia kusema geuza mawe yawe nini? Mikate kule. Sababu gani? Sababu kuna nini? Na njaa. Mawe ni nini? Haleluya. Amen. Na Yesu ni nini? Sababu kama kunaona hii mawe na huku naona ule Yesu ambayo banamsababisha kumsalaba, tunamwona mfilme huyo, kusema unesha kupotea. Haleluya. Amen. Na hautasikia neno. Na kama unabeba maandiko matakatifu unayatafsiri, unapotea. Lakini yafaa kuyasikia matafsiri yake katika nini? Katika roho. Kuna matafsiri ya maandiko na kuna roho ambayo inasema ndani ya ile matafsiri. Haleluya. Amen. Yesu alikuwa akitia mfano, anasema mlimaji mmoja alikuwa akilima, baada ya kulima akapanda mbegu, akaitupa. Yesu alileta tafsiri, anasema mbegu ni nini? Ni neno. Eske ni verite? Kuleta ile tafsiri ndio verite. Alléluia. Ce n'est pas une vérité. Il y a fait que la vérité se trouve où? Mon esprit. Il y a une nini? Il y a une tafsiri. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tunasema kama Yesu Kristo, tunatafuta kumuonesha mtu kusema Yesu Kristo n'est ni autre que la parole de Dieu qui sauve et la parole de Dieu qui donne quoi? La vie. Alléluia. Amen. La parole de Dieu qui sauve et la parole de Dieu qui vivifie. La Bible nous dit bien que c'est la parole qui sauve et c'est la parole qui vivifie. Hakuna kitu kingine kile kinaokoa na kuleta uzima. Kenye kuokoa na kuleta uzima ni nini? Ni neno la Mungu. C'est pourquoi Jésus alifanya référence kuku neno lenye la Mungu. Yeye peke anasema mtu aishi kwa mkate tu, lakini kwa neno lote linalotoka katika kinywa cha nini? Cha Mungu. Hapa tunahubiri ni neno inayotoka katika kinywa cha Pastor Erat. Haleluya. Amen. Mmewasikia neno inayotoka katika kinywa cha nani? Cha Mungu. Eti tuko naelewana? Jésus, kama tunamtambua kusema c'est la parole spirituelle de Dieu qui sauve et qui donne la vie. C'est ça Jésus. Mais maintenant, yale mawe tutaisema nini? Avant que shetani kwetu shi kuna kuwaka tofauti. Avant que shetani akuya kujaribu, juu shetani hawezi kukujaribu. Memutu ye peke anaanzaka kujijaribu ye peke. Haleluya. Kulingana na nini? Na mawe ambayo anayo. Ni majaribu ya kwanza. Ile shetani alimwendea Yesu, anasema geuza mawe haya. Sasa alisema geuza mawe haya, ilikuwa wapi? Kugauche, kudroite, ilikuwa nyuma, mbele, au ilikuwa wapi yale mawe? Nikusema ni mawe ambayo Mungu alimpamba Yesu, kama vile na wako pale huko na mawe. Ile yenyewe Mungu alikufanya, alikupamba. Haleluya. Ni yale mawe ndio unaweza kujijaribu nayo wakati haujue maana ya yale mawe. Amen. Amen. Shibar mpamba Lucifer mawe mbalimbali, ile tulileta matafsiri yake. Kama hivi tuko hapa, kuna watu wengine wakati kunapita mjia unamwona ule mtu, wewe unaanza kusema afu mtu bari muzala. Mamake au mtu alimufanya alimuzala, shaonaka kiumbe kizuri saiki. Bule buzuri na mtapa ni nini? Ni jiwe. Haleluya. Ni jiwe. Kama vile Yesu naye pia alikuwa na jiwe. Ile ni jiwe. Meona komeske mtu juu ni jiwe. Ye peke anajijaribu, na baada kujijaribu anafanya dhambi, na ile dhambi inampeleka wapi? Kumauti. C'est pourquoi kama sisi ni waaminifu, tunasema kweli, tunaenda katika makanisa na tunamwamini Mungu, tunapasha kufuata mfano wa nini? Wa Yesu. Haleluya. Mfano wa Yesu ni kusema
kutia neno la Mungu katika matendo yetu ndio mfano. Juu wao kumonake Yesu. Haleluya. Kama tunasema mfano wa Yesu ni kutumikia kile neno la Mungu kunafanya. Inasema ndio mfano wa Yesu. Fala ule mtu yuko na juu yake. Kama yuko na ile juu yake ya kuzuri, inamrendre ule mtu anakuwa très orgueilleux. Haleluya. Pourquoi? Parce que eko mzuri. Na anajiona eko mzuri. Na utakuta kusema kile jiwe, ule mtu yuko anajijaribu nayo yeye peke. Haina shetani anakuwa kumjaribu, meni yeye mwenyewe ndio anajifanya. Anajijaribu. Haleluya. Haleluya. Amen. Unapita. Unaona ni mzuri, ni jiwe. Kama ni jiwe na wewe mwenye kuona ile jiwe. Hapana kujaribiwa na wewe mwenyewe. Haleluya. Amen. Kione jiwe tu ipite, wewe ndipo unaanza kutapa. Hata mtapio wenyewe. Haina ile mtapio yako.